দিনবার্তায় আপনাদের স্বাগত। আমি জয়দীপ। আজকের সংবাদ শিরোনাম: বাংলাদেশের অস্থির পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে করিমগঞ্জে ডিআইজির পরিদর্শন। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি বাংলাদেশের সবার জন্য গভীর উদ্বেগে। ভারত সরকার কড়া নজর রেখেছে বাংলাদেশের অস্থির পরিবেশ। যেহেতু ভারত বাংলা সীমান্ত এলাকা করিমগঞ্জ রয়েছে, তারই 100 কিলোমিটার সীমান্তে কড়া নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি নজর রাখতে পুলিশ, সীমান্ত সুরক্ষা বল, বিডিপি সতর্ক করা হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষা বল অধিকর্তা তথা জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব এভাবে ব্যক্ত করেন। এদিকে বাংলাদেশের অস্থির পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিতে করিমগঞ্জ সীমান্ত এলাকা সুতারগঞ্জ কালীবাড়ি ঘাট দিয়ে দুদেশের কোনো লোক আসা যাওয়া করেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ করিমগঞ্জ ছুটে আসেন দক্ষিণাঞ্চলের ডিআইজি কনকনজ্যোতি শইকিয়া। ভারত বাংলা সীমান্ত সুতারগঞ্জ কালীবাড়ি ঘাট এলাকা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন ডিআইজি। কোনো সমস্যা নেই বলে মিডিয়ার সামনে ব্যক্ত করেন ডিআইজি কনকনজ্যোতি শইকিয়া। বেষ্টিং আগৰ পৰাই আছে, কথা আছে আৰু এতিয়াও বৰ্তমান আমাৰ BSFৰ পাৰ্টিও আগমেণ্ট হৈছে আৰু আমাৰ মানুহো যথেষ্ট এলাৰ্ট আছে। চ' এতিয়ালৈকে আমাৰ যিটো বৰাক ভেলী চাউদাৰ্ণ ৰেঞ্জৰ যিটো পৰ্চন লাগি আছে বাংলাদেশৰ লগত, কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰো আছে, আপোনাৰ গম পায় 32 কিলোমিটাৰ, কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বেছি আছে 105 কিলোমিটাৰ। এতিয়ালৈকে চিটুৱেশ্যন নৰ্মেল আছে। নাই, এই মুহূৰ্তত মই এইটোৱে দেখিছোঁ। বাকী মই খালি আমাৰ পাৰ্টিখিনিৰ লগত আমি ইণ্টাৰেক্ট কৰিছোঁ BSF মানুহখিনিৰ লগত, আৰু লগতে তেওঁলোকক এলাৰ্ট থাকিব দিছোঁ। আৰু বাকি আমাৰ ইয়াত পাৰ্টি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে, আমাৰ বৰ্তমান সিচुएशन नॉर्मल है। बांग्लादेश से लगभग 100 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, लैंड एंड रिवर बॉर्डर। तो वी आर ऑलवेज ऑन अलर्ट। हमारे बॉर्डर में ऑलरेडी 144 होती है हमेशा के लिए, और हम अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं, बॉर्डर पुलिस, BSF, उनको अलर्ट कर दिया गया है। और LPI जो हमारे लैंड कस्टम्स है, वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स और कोई भी इंडियंस अगर आना चाहेंगे विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड वीज़ा, सो वी विल डेफिनेटली हेल्प देम। हमने पहले भी, आज से भी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जब ये इशू हुआ था, तो ऑलरेडी मजिस्ट्रेट को डेप्यूट करके, वहाँ एक DSP को डेप्यूट करके, दे वर डेप्यूटेड देयर फॉर 24 आवर्स एंड दे वर लाइजनिंग फॉर प्रॉपर लॉजिस्टिक्स एंड हेल्पिंग देम। और साथ ही साथ जो हमारे करीमगंज के वासी अगर बांग्लादेश में रहते हैं, तो इंडियन हाई कमिश्नर ने कुछ नंबर्स दिए हैं, या वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप किसी भी असुविधा में हैं, कोई भी आपको मदद चाहिए तो। और हम अलर्ट में हैं और हम अपने सरकार के कांटेक्ट में हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन होगा हम आपके मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। अवर बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, असम पुलिस, बॉर्डर डिपार्टमेंट एंड अवर मजिस्ट्रेट्स एंड लोकल जो हमारे VDP होते हैं, दे आर ऑलवेज ऑन अलर्ट। We are also in contact with counterparts in Bangladesh, and we are also in touch with the High Commissioner, and जो हमारा त्रिपुरा से भी जो लोग आते हैं उनके साथ भी हम टच में हैं।